17 yun. 12 lang, 12. Kasi, Pabukal. May 6 yan. Wala. Ata. Yeah. Para may tao dito. Gemini, hello kay Gemini. Ma'am Kim, hello, hello. Shoutout sa inyo. Shoutout sa 20 viewers. Guys, pa-share naman ang live. 22 viewers natin yan. 23 viewers. Good evening sa inyo. Para may tao dito.